kukuha? 3, no, ate please eh. 3, 2, 1. Starbucks! Ate, no, say agad, anak, wag na mag-raise na. Starbucks! Nauna nga po si ate. Okay lang yan. O, 3, 2, 1. Domino! Okay, juice. Burger King! Ah, tay. What? Dada? Malapit ko na. Okay lang yun. 3, 2, 1. Coca-Cola! Una si Jesus. No! Bro! I gotta get that. Sit tayo. 3, 2, 1. Taco Bell! Tay! Ako! Tay! Ako! Tay! Ano yun? Ang galing ah. O, 3, 2,